टीएमसी के पूर्व एमएलए के बेटे की गिरफ्तारी पर बीजेपी का जश्न। खारदा थाने के बाहर ढोल नगाड़े के साथ मनाया उत्सव। नॉर्थ 24 परगना के खारदा में सियासी माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब पानीहाटी विधानसभा के पूर्व तृणमूल कांग्रेस एमएलए निर्मल घोष के बेटे तीर्थंकर घोष को खारदा पुलिस ने कई आरोपों के मामले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही बीजेपी कार्यकर्ता खारदा थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। ढोल नगाड़े बजाकर और नारेबाजी करते हुए उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कानून ने अपना काम किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ इस गिरफ्तारी को लेकर सियासी चर्चा भी तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और गिरफ्तारी से जुड़े आरोपों की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। निर्मल घोषের ছেলে অ্যারেস্ট হয়েছে। निर्मल ঘোষ এখনো অ্যারেস্ট হয়নি। সোমনাথ দেও এখনো অ্যারেস্ট হয়নি। সঞ্জীব মুখার্জিও এখনো অ্যারেস্ট হয়নি। এরাই হচ্ছে সেই মানুষ যারা আমার মেয়েকে দ্রুততার সঙ্গে এনে পুড়িয়ে দিলে তথ্য প্রমাণ লোপাট শেষ লোপাটকারী তথ্য প্রমাণ লোপাটের যে হয়েছে তার শেষ তথ্য প্রমাণ লোপাটকারী একজন ধরা পড়েছে। ছেলে ধরা পড়েছে মানে বাবাও এবার ধরা পড়বে। কান টানলে মাথা তো আসবেই, সেই মাথার অপেক্ষায় আমরা আছি। সবাই পানিহাটিবাসী খুশি হবে সেই দিন যেদিন এই নির্মল ঘোষের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবে। এখন উনি পালিয়ে আছেন কিন্তু ওনার যে ক্ষমতা মিউনিসিপ্যালিটিতে সেটা এখনও প্রভাব খাটিয়ে যাচ্ছেন। নির্মল ঘোষকেও তো পাওয়া যাচ্ছে না পুলিশের তরফ থেকে। না পাওয়া যাচ্ছে না, পাওয়া যাচ্ছে। সেদিন তো উনি গিয়ে ঋতব্রত তৃণমূল সেটাতে গিয়ে জয়েন করেছেন, কিন্তু ঋতব্রত বলছে ওনাকে ডাকাই হয়নি, অন্য নির্মল ঘোষকে ডাকা হয়েছে। তো উনি এখন খড়কুটোর মতো একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছেন, বাঁচার চেষ্টা করছেন, কিন্তু উনি পার পাবে না। অপরাধ করে কেউ পার পায় কোনো দিন? আর উনি তো পানিহাটিতে বিগত এত বছর ধরে কোনো কাজই করেননি। সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করেছেন, সমস্ত পুকুরগুলো ভরাট করে সেখানে বড় বড় বিল্ডিং বানিয়েছেন।